कीर्तनिया एरिया जेहेतु बाबूरे से भगवान को सन्यास कथा जितकी जे जानमा निश्चय गामा इटा बाबूरे पाटकुला कमिटी गुरमुड़ा पाटकुला दुहलुकर सहयोग अच्छे गुरमुड़ा होचे बाबूरे पड़िया आमर समस्त बाबूरे जेते दर्शक दर्शिका आबाल्य वृद्ध बनिता समस्त भगवान मंगल को बोलन देगबार आर बेरे गबार आर बेरे गबार केंदा सुजे सुनिब पंडित जन देइबारे मन हे देइबारे मन गौरांग सन्यास लीला करिबी गायन जय राम राजीव लोचन राम दुर्बादन श्याम ए बाबू कीर्तन टा केंता पहला नम्र भाव दरकार नम्रंती फलिनाम वृक्षा नम्रंती गुणिना जना बाबूरे जेन गछरे फल आई थाए से गछटा तलके थिसी बाबूरे जार मुंडरे गुण थाए तार मुंडटा मध्य तलके लई आसी तिंगाली हेकिर किछि लाभ ना न ये बिले सुनिब पंडित जन देइबारे मन हे देइबारे मन गौरांग सन्यास मु करिबी गायन देखिए जो सभे को जो कहीं में हरिहर देखी किंतु भगवान कर कथा जो सुनी करी जिमा आमे लाभ काना पामा जे सुनिब सुनाइब जे सुनिब सुनाइब सुनिब सुनाइब जे सुनिब सुनाइब हे ए बिले जे सुनिब सुनाइब ए बचन सुजो हे बचन जान सप्त पुरुष लबिब वैकुंठ भुवन जय राम राजीव लोचन राम दुर्बादन श्याम जय राम राजीव लोचन राजीव लोचन राम दुर्बादन श्याम जय राम राजीव लोचन राजीव लोचन राम दुर्बादन श्याम पूर्वाभास दमा भगवान बाबूरे नवद्वीप धाम मायापुर ग्राम कामुलजे 1407 के मास जे फाल्गु अर्कबारे गौर हरि होइले जो बाबूरी 1485 ख्रीष्टाब्द फाल्गुन मास पूर्णमी तिथि अर्कबार बोलते रविवार दिन संध्या 5:52 फेब्रुआरी 21 तारीख दिन नवद्वीप धाम मायापुर ग्राम सचिंकर दशम गर्भरे भगवान जन्म हेली तो बाबू जिते अनेक कथा तो अच्छे किंतु भगवान बाबूरे से किए जुगे जुगे भगवान अवतार नहीं छंती बाबूरे धर्म स्थापन बाबूरे असुर विनाशन अधर्म को नाश करी धर्म के स्थापन करबी केंदा बदरे ए बिले अरे जुगे जुगे भगवान जुगे जुगे भगवान जुगे जुगे भगवान जुगे जुगे भगवान नेले अवतार जय राम राजीव लोचन जय राम आज जेते बेले धरणी रानी रोदन करुछे पापींगर पापर भारा बढ़ी जाइछे धरणी कहूचे हे प्रभु कि पापींगर पापर भारु मैं मुक्ति केंति कर पामी हे प्रभु मते रक्षा गुनेगार हाँ हाँ भगवान आमर भाई मंगल करू बलानंदे गवार आज धरणी भगवान को निवेदन करुछे किपरि भावरे ए बिले राग हला कामदी ताल हला त्रिपटा केंदा बदरे आउछि कर करुणा हरि करा कुंज बिहारी करुणा
কই তারি रंगीन कीर्तन पर आर केते तु कुड़कुड़ीबू काल के तो जेन कुड़कुड़ा कुड़कुड़ी हे जे लोग माने मुग्ध हेता कोन अतका केते कुड़कुड़ी पारबू तु केता छे केता छे हां 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 केता छे हां केंता छे आद्य प्रणमिते कृत्य मृदंग सचितानंद पदत्ति भंग सचितानंद विग्रह मुराति रम्य प्रणम्य बादाती इलारे एतरी घात बाद्य आबा केंता छे नीलांद्रे नानी का इटाली दे दही की दही आरे जाता जेंटा हाते कहतमा ता टुणा बिल होतबा ता टुणा जेंटा होचे हाता बिल होतबा बेस ताहले एकरी बायको राइट केंता छे पढो हां हां मनुष्य के देखला बेल गे खाना पीला करे छ ऑटोमेटिक बारी हवा बोल हां थाई दे पूरी खाना छ हां किछि नै रे बाबू ते पड़ी सुखी जाउ छे हत्ता कोठा में छे अरे बाबू चलना है तो रोड पे चलो किनारे पे क्या रखा है पूरा पेरा में क्या रखा है मंडली से कोरमा केंता चला आबा ठीक चटनी डे मार चटनी दमा गुडे बाक्या गुडे पसनट रख हां बस रख छुटियाटा गुडे हां ए पिले आज्ञा देखबे चारटा जुग আছে चारि जुग रे मृदंग बाई छे आमे केन जुगे केन पाप करछि कली जुगे मृदंग बादन करछु पापटा होचे से पापट ना ढकाना आ केन जुगे केन पाप करछि कली जुगे मृदंग बादन करछु ठीक चेष्टा रे करबो भाई असबा 4 मिनिट समय आचार नै बजानो गीतटा जाऊ केंदा बदरा होजे ए बिले असबा राग हला कामोदी कर करुणा हरि करा कुंज बिहारी करुणा सिंधु कही तारी कर करुणा हरि करा कुंज बिहारी करुणा सिंधु कही तारी पूछ चुड़िया कर कुंज मारिया के पूछ
করুণা হরি করা কুঞ্জ বিহারি করুণা সিন্ধু দই তারি কি পুছা চুরিয়া করা কুঞ্জ বালিয়া কি পুছা চুলিয়া করা কুঞ্জ বালিয়া কি পুছা চুলিয়া করা কুঞ্জ বালিয়া কি তরু ব্রহ্মা আছা পুরী Chupanidi, chupanidi, आगे कोई दुखा तुमा सामा पद्मा दुखा হে সুপারি আগে কহিবি মান। হে পিলা আরে গৌরঙ্গ সন্ন্যাস কোথাও পূর্ব বিধান किया राम जय जय राम राम किया राम जय जय राम বাবুরে এই হরি কথা শুনলে কি শুনালে আমকু কানা মিলবা কানা এত দেশ প্রসূতস্য সকাশাদ অগ্র জন্মনং স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন পৃথিব্যাং সর্বমানবা চ শাস্ত্র বিদ্ম সূর্য বর্ততে কামকারত নচ সিদ্ধি নবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাঙ্গতি যেটা পূর্বরু ক্রান্তিকারী দিগদর্শী মহাপুরুষ ঋষি মুনি মানে দুনিয়ার ভাল লাগি করে যাইছন সেটা হেউছে সমাজের লাগি বাবু গোটে শিক্ষা সমাজ লাগি গোটে চেতনা পুরাণ শাস্ত্রকে ছাড়ি দেলে সমাজ অতি স্থির হি পারিব নাহি রে ও শুনি শুনাইলে ধন্য হে ময়ে জীবন আরে অন্তকালে নদ দিবসে কাল সমন किया राम जय जय राम राम किया राम जय जय राम ভাই ভগবান গৌর অবতার হেবার অনেক কারণ আছে ଅଛି ভগবান পয়লা সচী মাতাঙ্গ ঠারু জন্ম নেলে ହଁ ହଁ জনিরু জাত হইছন হ্যাঁ। আদি মাতাঙ্গর সাপ্য ହଁ দুই নম্বরে ହଁ অদ্বৈত ডাকিছে ଡାକିଛେ তিন নম্বরে অনন্ত ডাকিছে ହଁ ହଁ চার নম্বর হলা ধর্ম প্রচার করবার লাগি ভগবান আইছন দুনিয়াকে ହଁ ভগবান দেখলে আজ্ঞা ହଁ কৃষ্ণ রূপ নেলে ହଁ দুনিয়া নে সুদিল্লা ନାଇଁ ସୁଧିଲା নরসিংহ রূপ নেলে ହଁ দুনিয়া নে সুদিল্লা ହଁ রাম রূপ নেলে ହଁ দুনিয়া নে সুদিল্লা ହଁ ହଁ ভগবান চিন্তা কলে ହଁ আউ ইতি মুই ভগবান রূপ নাই নিয়ে কলি যুগে ହଁ মুই নিজে গোটে ভক্ত হইজিমি ହଁ আর ভক্তর সঙ্গে মিশিকি মুই নাচমি ହଁ নিজে নিজ নাম করিবে প্রচার ধর্মর হইব জয় ହଁ ভকত জনঙ্গ মঙ্গল হইব ହଁ ହଁ আরে পাপর হইব জয় পূর্বাভাস বলে ভাই পূর্বাভাস হেলা ନାଇଁ তুমি ডেকিকি নে পলো ହଁ উষদ নে হো ହଁ এ পিলা হ্যাঁ। আরে সত্য গরু অছি নিকুঞ্জ বিলাসে কলিরে গৌরাঙ্গ হেবি হো গরু অছি নিকুঞ্জ বিলাস কলিরে গৌরাঙ্গ হেবি হো মোর কর্ম কানা কানা। আরে রাধা ভাবে মুহি কৃষ্ণ গুণ গাই প্রেম বাদ্য বজাইবি হো রাধা ভাবে মুহি কৃষ্ণ গুণ গাই প্রেম বাদ্য বজাইবি হো আরে রাধা ভাব অঙ্গী করি ধরি তার বর্ণ ধরি তার বন ভোলা ধরি তার বন রাধা ভাব অঙ্গী করি ধরি তার বর্ণ ধরি তার বন ভোলা ধরি তার বন আই বহি হেলা চৈতন্য চরিতামৃত হ্যাঁ বাবুরে ও বঙ্গালী ভাষায় লেখা আছে হ্যাঁ। আরে তিনি সুখ আস্বাদনে হবু অবতীর্ণ হবু অবতীর্ণ তিনি সুখ আস্বাদনে হবু অবতীর্ণ হেবু অবতীর্ণ ভোলা হেবু অবতীর্ণ ভগবান যা দেইছন হ্যাঁ বাবুরে ও ভগবান নবদ্বীপ
নবদ্বীপ ধামরে অনেক লীলা করিছন তাঙ্কর বাল্যকাল বিতি যাইছে কিছু দিন পরে দিনে নবদ্বীপ ধামরে গোটে অদ্ভুত ঘটনা হয়েছে বাবুরে কেশব ভারতী বলি জনে সন্ন্যাসী আনা কলে আরে এক দিনে হর্ষ মনে একদিনে হত মনে একদিনে হর্ষ মনে একদিনে হত মনে সে হেলে কাটোয়ার সন্ন্যাসী ভাই স্থান কাল পাত্র কেশব ভারতী কিয়ে কে কাটোয়ার জনে প্রমুখ সন্ন্যাসী একদিনে হর্ষ মনে আরে কেশব ভারতী কেশব ভারতী কেশব ভারতী কেশব ভারতী কেশব ভারতী কেশব ভারতী আরে আসি প্রবেশ হইলে আদি প্রবেশ হইলে আসি প্রবেশ হইলে আদি প্রবেশ হইলে হঠাৎ দিনে নবদ্বীপ ধামরে পদার্পণ করিছন আরে নিমাইঙ্ক গতি নিমাই গগতি নিমাই গগতি নিমাই গগতি নিমাই গগতি নিমাই গগতি বাবুরে সচি মাতা জানলে এই কথাটা এন্দা গুটে সন্ন্যাসী আগরু দিনে আইছিলা নদী আগে যে মোর গুটে পুଅ বলে যাইছিলা আর সচি মাতাঙ্কর মନରେ ভয় জাগ্রত হয়েছে ভাই ধীরে ধীরে এই কথাটা সমগ্র নবদ্বীপ সারা চহটি যাইছি রে ভাই কারুণ্য রস তার ভাবে নিও কীর্তন ভাল লাগবা কহিব ব্রহ্মলোক যায় করিব পাখান্ডি উপায় নিজের রাম টিঙ্গালু হউছ আমকু মনা করুছ এ পিলে পিলা মানব গায়ককে গায়ক আর বায়ককে বায়ক বাবুরে এবার তো পরছা পরছা না তো বিলকুল নেই এ পিলে পহলা গুরু আমার বাবলি ভাই তো ডাকিছন অলগা বাদ্যଟେ বজামা বাবু আমি গোটে ঘন্টি বাদ্য বজামা বাবু যাহা বি হও হেলে বি প্রথমরে গুরু এ পিলে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ হেবা তো পরছা পরছা আর কথা কহলে বি লড় বড়াবো আর বজলা বেলে বি আইছো কहीं আর করুছো কানা বাবলি ভাই এ বাবলি ভাই নবো রসরসা উতরো জন গলি তোমার আড়ে এ পিলে বাদ্য ঘন্টা আছে ত্রিঘণ্টি ঘন্টা নু ঘন্টা ঝিন ঝিন ঝুমপা নু ঝুমপা ঝুমপা ত্রিঘণ্টি ঘন্টা নু ঘন্টা ঝিন ঝিন ঝুমপা নু ঝুমপা ঝুমপা প্রকট পরিসর ভাব তৎক্রীড়ি নচত রাধা রাধা ছলালা লখিটা লালা লখিটা খিটাকিটা দুলু বাচ কীর্তন্যশ্চ মৃদঙ্গ মৃদাঙ্গ মৃদঙ্গ মৃদাঙ্গ মৃদঙ্গ মৃদাঙ্গ আর মতে ঘাত সে কইছি ববলু ভাই মারো 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 হ্যাঁ ও टूण जेंडा कहबा हाथ से ता आर कना चतवा हती तो खटकुटा सोते उल्टी बाऊ हाँ हाँ जय जय हाँ 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 प्रकट प्रकट बाबूरे तोते क्या पाप लगी जे तू खोल बजौजु परे आज्ञा दुनिया दी जेते लोग खोल बजौजन हमना गुटे गुटे पापी है हाँ 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 बोली गिरी खोल बजौजन हो
मोर हिसाब एटा बाबू पाप ना लगबार हमको इड़ा भगवान हमको कला देछन गंधव्य कला इनो तो पाप रखे छी किछि ना नो कहा के लागू थुबा बिल ये पापे बिल बोजौ थुबा तू मांस खाइ के रही तो पाप नहीं लगे हां आ अरुण भाई छोटा चिना बोलो जहो हला बेल लागू जी आसु आसु ए पिले कहा कर पहा मुई बोलछा भाई पाप ना लगे बोलछे और जदी भी लागसी तू कहे पहा हला ये लागसी जे याडू गोटा गोटा दमा बाबू तो मृदंग बजाउ छु बाबू हमें मृदंग रे जानका चर्म लागि छे कपिला धनुटा लागि छे ई कपिला धनुर 10 पुरुषा को हबो जदी जानथिबो बोले आर ना तो किछ नहीं किछ नहीं जो आसो चटनी दमा आसु ए पिले पिला मानबो चटनी कंता छे देखले कंता लागि हे अब टाइम को लानो दे दमा ए पिले त्रणाधीना दिनी ए ललिता त्रणाधीना दिनी ए ललिता ओला कानुतले कंता हता ओला कानुतले कंता हता मोहन मुरली बजाउ थिता मोहन मुरली बजाउ थिता लगी नाक सोर करू था लगी नाक सोर करू था हां लगी नाक तकड़े के नाक मार हो खिरन छाड़ी गला साजमा बोल छन बुझू जो तुनी पाप काहे लगबा पाप काहे लगबा पाप पलासी हां दिना दिनी ए ललिता हां हे पिला हे रे कौन है बाबू सुनील ध्यान दे गिरी जीबू हे रे कौन है अरे बोईसी तो दिल की हो जाई हे रे कौन है बोईसी तो दिल हो जाए हे रे कौन है बोईसी तो दिल की हो जाए हे कौन है बोईसी तो दिल की हो जाए भाई का करी 7 दिन परे बोली कहितली मुई तुमे केनु गुडे ठोकी गिरी प्रमाण टे देलो नुहे नहीं जानी बोलबो मुई कहमी 2 नंबर कथा 7 दिन परे तथ्य को चापा सत है किंतु थोरे नहीं 2 थर नहीं कि 5 थर नहीं 3 थर चोट मारी दिला परखिद राजा की का थे लागी नाले हरा मुई कहमी तुमे रिकॉर्डिंग करबो हे रे कोने बोईसी तो दिलू की हो जाए हे कोने बोईसी तो दिलू की हो जाए मोहन मुराली सुरगल भूली मोहन मुरारी सुरगल भूली मोहन मुराली सुरगल भूली मोहन मुरारी सुरगल भूली ओ झटका